5 के सिक्के को अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाना है। सुबह उठते ही आप ऐसा मुआवजा देखेंगे कि वो 5 का सिक्का लाखों करोड़ों में बदल गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज का अमल जो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ, ये अमल बहुत कीमती अमल है और रजब का महीना है। आपको पता है ये साल में एक मरतबा आता है, तो आपने ये अमल लाजमी करना है। पिछले साल जिस शख्स ने भी इस अमल को किया था वो माला माल हो गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, पूरा साल आपके घर से रिस्क ख़त्म ना हो, आपकी नस्लें आबाद हों और आपकी किस्मत का सितारा खुल जाए, तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। और बेहतरीन अमल ये है कि 5 रुपए का सिक्का, बाज़ लोग समझते होंगे कि 5 का सिक्का कैसे हमारी किस्मत को, कैसे हमारी सोच को बदल सकता है, तो ये आपके लिए हैरान कुन बात हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हकीकत यही है कि अगर आप भी हैरान हो रहे हैं तो आपका हैरान होना बनता है। लेकिन जो तरीका और अमल तहरीर कर रही हूँ, जो बता रही हूँ, इसको करने के बाद आप ज़रूर इस बात को मानेंगे और मजबूर हो जाएंगे कि 5 रुपए के सिक्के ने हमारी किस्मत को बदल दिया है। और इस बात पर आप अमल और यकीन करेंगे और मुकम्मल यकीन करेंगे। जी हाँ, जो कुछ हमने आपसे कहा है इसके मुताबिक हम आपके साथ हैं। अब सवाल ये है कि 5 रुपए का सिक्का और ये अमल आपकी किस्मत को कैसे बदल देता है। ये सब बातें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि सदका और खैरात की इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है। देखें, बाज़ दिनों को बाज़ दिनों के ऊपर फजीलत है। ये नहीं कोई शख्स इनकार कर सकता कि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन जो है वो जुमे का दिन है, क्योंकि जुमे के दिन को बाकी दिनों का सरदार कहा जाता है। इसी तरह ये रजब का महीना है। अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरा महीना है, शाबान मेरे हबीब का महीना है और रमज़ान मेरे हबीब के ग़ुलामों का, उम्मतियों का महीना है। ये महीना बड़ी शान वाला महीना है। इसमें 5 सदके, 5 रुपए का सिक्के का कोई कमाल नहीं। ये चांद रात का भी कमाल है और इसके सदकात का भी कमाल है। अब देखना ये है कि आप ये रात को अमल किया और सुबह आपके साथ क्या मामलात हुए। आप इस बात को तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी अहम तरीन बात है, जो मौका दोबारा आपको साल बाद मिलेगा। अगर आप रह गए तो फिर पछताओगे, इसके सिवा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि जिन्होंने पहले ये अमल किया था, बार बार उन्होंने इस बात का इसरार किया कि वो 5 रुपए के सिक्के वाला अमल आपको ज़रूर बता दें। इसलिए मैं आज वक्त के साथ बता रही हूँ, इस अमल को आज लाजमी करें। चाँद का ऐलान हो जाए, जब चाँद नज़र आने की शहादत मौसूल हो, तो आप फौरी तौर पर इस अमल को कर लें। पहले से आप तैयार हो जाएं। आपको 5 का सिक्का, जो आजकल बहुत कम मिलता है, आप कहीं से तलाश करके ले लें। अगर आपको 5 का सिक्का नहीं भी मिलता तो आप 10 का नोट ले लें। आप इसके ऊपर भी ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि ये महीना ऐसा महीना है जिसके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़मीनों की, सारे आसमानों की सैर की। फिर एक रात इसमें शब मेराज की होती है, जो 27वीं शब की होती है। इसकी बड़ी फजीलत है। इस महीने की जब इब्तदा हुई तो इसमें जो अमल किया जाता है, इसका सवाब फिर इसको पूरा साल बल्कि पूरी ज़िंदगी मिलता रहता है। कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 27वीं रजब का रोज़ा रखा, इसकी 7 सालों के रोज़े का सवाब मिलता है। इसी तरह ये अमल 5 के सिक्के का आप अमल करते हैं तो सारी ज़िंदगी आपकी इसकी बरकतों से रिज़्क मिलता रहता है। तो फिर मैं आपको अपनी बात वाज़िया करती चलूँ कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है कि माह रजब में एक दिन और एक रात ऐसी है, अगर दिन का रोज़ा रखें और इस रात को इबादत करें तो इसको 10 बरस रोज़े रखने का और इसको 200 साल की उजरत मिलती है। और ये वो रात है जिसके बाद रजब की 3 रातें बाकी रह जाती हैं, यानी 27वीं शब है। इस रात की बहुत फजीलत है, बड़ी अहमियत है। इसी तरह ये चांद रात की भी बड़ी फजीलत है। जैसे मैंने कहा कि बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर फजीलत हासिल है, इसी तरह बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के ऊपर फजीलत है। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया इकराम के सरदार कहा जाता है, तमाम अंबिया इकराम पर फजीलत है। इसी तरह रमज़ान का महीना है। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, इस उम्मत को भी तमाम उम्मतों पर फजीलत है। इसी तरह रमज़ान का महीना है, इसकी भी हर रात की फजीलत है। लैलतुल क़द्र की, शब मेराज की, शब बेरात की अपनी अपनी फजीलत है। लेकिन चांद रात है,
اس کا جو عمل میں بتا رہی ہوں، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ فرمان ہے۔ آپ کو یہی عمل بتانا چاہتی ہوں، توجہ کے ساتھ پوری بات کو سنیے گا۔ اور جب چاند نظر آ جائے، جیسے ہی چاند نظر آ جائے، آپ کو شہادت موصول ہوتی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، اعلان ہوتے ہی آپ نے عمل کو کر لینا ہے۔ یہ سب سے اہم بات جو عمل بتا رہی ہوں، کبھی نہیں چھوڑنا، زندگی میں نہیں چھوڑنا۔ اگر آج رات چاند رات خصوصی دعا ہوتی ہے، اس چاند رات کو ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 50 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تکمیل فرمائی تو وہ ہلنے لگی۔ جب زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی، تو اس کو پہاڑ بنا دیا، پھر پہاڑ پیدا کر کے اس پر نصب کر دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ یہ سختی دیکھ کر فرشتوں کو بہت تعجب ہوا، عرض گزار ہوئے کہ اے رب، کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو پہاڑ سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا ہے۔ فرشتوں نے فرمایا ہاں، لوہا ہے۔ اے رب، لوہے سے سخت کچھ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوہے سے زیادہ سخت ہے وہ آگ ہے۔ آگ سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، پانی۔ پھر فرمایا یا رب، پانی سے بھی زیادہ کچھ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، وہ آدم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم جو 1 لاکھ درہم پر سبقت لے گیا۔ ایک شخص نے پوچھا آقا کیسے؟ فرمایا ایک شخص کے پاس اتنا مال و دولت اور سامان تھا، اس نے اس میں سے 1 لاکھ بس صدقہ کیا۔ دوسری طرف ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے ان میں سے 1 نکال کر صدقہ کر دیا۔ رات کو جب آپ اپنے بستر پر جائیں تو اپنے بستر کے نیچے 5 کا سکہ ضرور لے کر جائیں۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے تو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک، درود ابراہیمی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ 7 مرتبہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، دیکھیں جو عمل بتا رہی ہوں یہ عمل بڑا مختصر ہے، بڑا آسان ہے، ہر شخص آسانی کر سکتا ہے، گھر کے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ 5 والا سکہ جو ہے اپنے سر سے 5 مرتبہ پھیرنا ہے، پھر اس 5 روپے والے سکے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں جو بڑی اہم ہے اس وظیفے کے اندر، جو یہ ہے جو عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، صرف اور صرف آپ کو معلوم ہو کہ آپ سکہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو رہے ہیں، پھر آپ سو جائیں اور صبح اٹھتے ہی اس کے کمالات معجزات دیکھیں۔ اس عمل کو آپ نے رات کو کرنا ہے، چاند کے نظر آنے کے بعد ہی کرنا ہے، اور سورہ فاتحہ بھی تبھی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں پھر آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ 5 والا سکہ جو جیب میں ہوگا اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ سونے سے پہلے اپنے سر کے اوپر 5 مرتبہ پھیرنا ہے، پھر تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں گے، ہر مقصد پورا ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی، اور آپ کے گھر میں پورا سال بلکہ پوری زندگی رزق ختم نہیں ہوگا۔